bos, hasilnya hari ini nih. Hasil dari mancing hari ini. Bosnya lumayan banyak. Senang pemandangan nih. Pemandangan alam. Bos, lokasi mancingnya bos, jam. Nah, mancingnya di sebelah sana. Oke, pinggiran. Pinggiran bos, mancing ini kono. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu atau berarti tahu mas kami. Oke, tak dipangan. Tak hilang. Dipangan. Di dong. Dia kabur dah. Tadi dong bang tadi. Waduh. Roro pangan. Ono kae ini. Ono banilau. Banilau. Lah iya. Arep nyebrang ra iso. Mulih mu pangelan. Banjir. Ora pangan nang kene iki. Endi ora enak. Apa iki? Diwasak mene. Lah. Ya Allah. Oleh wader. Wadernya nyangkut. Mulai lagi. Itu piye iki? Malah jadi sana. Sini ngono kae kok. Anjing ya. Kae. Arep mancing kok ngendi? Batu kae. Banjir masuk ngretek. Ya iya no. Hilangnya malah orang itu liwat. Kentut nek mancing ndi? Hah? Kentut. Ono, wis ora ngalih wong buat. Mulih deh. Ora enak liwake. Jane uang kok, kami uang kok. Bumi apa? Kami palet. Yen apa? Nah karepe uang-uang anyaran kan ora mudeng nek wis gani iwak. Jadi bumi kan ben akeh iwake. Malah wareken. Urung. Akan tadi ya ngono kuwi. Lep. Mau kambangan. Iya.
Ih, gede iki. Wah, apane? Aduh wae. Cilik, Bos. Anjing wader. Kenapa biasa wader mau lan? Hah? Enggak ada ya? Ora. Iya. Ini plastik. Mana? Ini plastik apa itu? Orang tempolong enak. Udah kok ember. Ini kabutan emang. Iya. Untung nggak payung. Kalau payung ya terus. Bikin di sini wis kayak cagak yo. Ini. Teleponnya anjing tuh. Lep. Bapak Rio bat, mancing kan yang kene, ada ruang telu ngumpul ngono wis iki dinggo wong telu. Kali. Pangan ya? Tapi lho kepangan ke. Wih. Water. Oleh wis main-main iki. Iya, nek kasih wak gede mangan. Tenang. Aduh. Lep. Ora nang iki to. Tunggu iki. Nek cagak sik iki apa ya? Cakep apa? Cagak payung. Hai, ring. Lah kae nek cakep ini. Ora keneng lah. Cakep. Atos iki yo. Woi, Kang. Hah? Makan ini. Wih, wae apa tuh lo? Ada apa iki? Udah kan buka. Wis, lo jebol nih kok. Ikan. Wis. Lung. Ah, tengah kono lho. Ya pun ayo. Kaya tekan. Iya dong. Hah? Iya dong. Ayo. Kalian rapian kan? Lah kuwi kan? Ngalas papikan.
Kurangi mau lang. Hah? Banyune kurang. Makannya kurang. Banyu. Bubar kabeh kaya ngene kok, wis gawe pakan. Ayo, wis. Aman. Ya toh. Wis. Oh, saya. Susah makan ini. Yuk, gas, gas, gas. Ora ya. Ora. Ora nang angin ora. Wah, bener-bener nangkal. Oh, pangan. Buat hasilnya hari ini nih. Hasil dari mancing hari ini. Dapatnya lumayan banyak.